So, good evening guys. Another night na naman mga ka-keepers. So, ayan guys, meron tayong mga selected betta fish dito. Siguro nasa 20 pieces yung mga selected natin. So, wala na kayong iisipin pa guys sa form at kulay. So, ang gagawin nyo lang mga keepers is pipili kayo ng mga betta fish na magugustuhan nyo. So, paano ba pumili guys? Meron tayong tank number dito nakadikit. Ayan, so pag meron kayo napili na betta fish na na-flex natin guys ngayong gabi, i-message nyo sa Facebook page natin, ayan sa screen. So, ilalagay ko rin yung link ng ating Facebook page para hindi kayo ma-scam mga keepers dito sa ating comment section at description ng ating video. So, tara guys, simulan natin. Sa mga naghahanap ng color green na betta yung pinost natin, hindi talaga siya color green guys, pero torque siya, bluish green siya mga keepers. Nagiging green lang siya kasi dun sa kulay ng tubig na nilagay natin, meron tayong nilagay doon. So, ayan, let's go. So, ito yung guys, yung color green na betta na torque na sinasabi ko. Yan, tank number 2 mga keepers with pair yan guys. Gusto nyo ng pair mga keepers, meron si tank number 2, isang torque na half moon. So, ayan siya guys, yung kanyang form, si tank number 2. Ayan siya guys, oh. Ito na yung color green nyo guys na nakita nyo sa Facebook page natin. So, meron tayong nilalagay sa tubig para, ano guys, safe sila sa pagbiyahe. So, yan guys, torque, ano siya, bluish green. So, or torque ang kulay niya. Yan, si tank number 2 mga keepers. Yan. Half moon yan siya guys. Tapos, tank number 3, meron tayong grizzled dito. Sa mga gusto ng grizzled guys, ayan. Grizzled half moon with pair din yan guys. Rose tail na grizzled half moon, tank number 3. Yan, grizzled guys. Na ano pala, rose tail. Yan, rose tail yan siya guys. Tank number 3 natin. Ito siya is tank number 2 natin. Isang torque na half moon. Yan, may pair din na nakasama mga keepers si tank number 2. Ayan siya guys, oh. Ito na yung color green na nakita nyo guys dun sa ating video. Ayan. Next, tank number 5 tayo guys. So, sa tank number 5 meron tayong royal blue half moon. Ayan yung half moon natin na royal blue guys. Tank number 5. May pair din nakasama. Tank number 6, ganun din, royal blue rin. So, maganda yung form at kulay guys. Yan yung ano natin guys, so royal blue. Yan yung kulay ng royal blue natin. Tank number 5, tank number 6. Tank number 7, ganoon din mga keepers. Meron tayong torque dito na show grade. Show potential guys. Torque na half moon. With pair at pwede nang i-breed. Tank number 7 guys. So, i-PM nyo ako sa Facebook page natin. Nandyan sa comment section yung ating link. Ayan o. Ito na yung green. Bluish green guys. Torque. Half moon. Tank number 7. Ito tank number 5. Royal blue. Ganda rin ito guys. Ayan. Groomable. Gaya ng sabi ko, selected lahat ito mga keepers. Walang tapon. Ito torque na half moon. Ayan. Next. Tank number 7 to guys ha. Tank number 7. Next, tank number 8 mga keepers. Ito half moon na orange with pair. Yan yung orange natin na half moon. Tank number 8. Yan, tank number 8 guys. Half moon na orange. Yan guys. Next natin, ano tayo ditong tank number 10. Ito torque din guys na half moon. Yan, torque na half moon, tank number 10. Ayan o. Yan yung ating half moon na torque. Tank number 10. Ayan siya guys. With pair din mga keepers sa akin, tank number 10 natin. Next, tank number 11. Isang half moon na grizzled, breeder size. Guys, oh, ganda nito guys. Yeah, breeder size na grizzled half moon.
Yan siya mga keepers. Tank number 11. Ito is tank number 10 natin ay isang Torque Half Moon. Ito grizzled guys, oh. Tank number 11. Next, tank number 12, Delta na tail na grizzled. Yan, grizzled Delta tail. Yan, tank number 12. Siya guys, oh. Tank number 12 natin yan. Delta yung tail yan guys. Yan, oh, grizzled. Ito naman, Half Moon. 11, 12. So, pwede na ito i-breed mga keepers. Ready to breed na. Ayan siya guys, oh. Tank number 12. Next, tank number 14. Ito siya ay isang butterfly na royal blue. Yan siya guys, butterfly na royal blue mga keepers, oh. Yan siya guys. Sa junior size mga keepers. Butterfly na royal blue. Next natin, tank number 15 guys. Meron tayo ditong royal blue din na Half Moon. Tank number 15. Siya guys, oh. Yan. Tank number 15, royal blue Half Moon. Yun, ganda nito guys, pang show to, number 15. Royal blue na Half Moon. Ayan, tingnan nyo guys, ah. Ayan, oh. Ganda ng form. Tank number 15. Next, tank number 16, isang yellow fancy. Ayan, 16. Yellow fancy guys. To si 15, 16, yellow fancy. May pair din, ready to breed na. Ayan, yellow fancy natin. Next, 17. Ayan, 17. Yellow fancy. So guys, 16, 17. Ayan. Mura na lang to guys. Mas ano natin, 18, yellow fancy din. 19. Ayan, 19 natin. Ready to breed na rin guys. Ito si 18, 17, 19. At ito guys, sa pinakahuli natin, 24, yellow fancy, ready to breed. Tank number 24. 25, ganoon din guys. Ayan, pang breeding materials mga ka-keepers. Hindi man siya pang show, pwede siyang pang materials. Ayan, no? Mura lang to guys. Ayan, 25, 24, at ayan, mga yellow fancy natin. Ganito yung female nila guys, oh, ng yellow fancy natin. Ganyan. To 19 to guys. So yun lang mga keepers, mga selected natin. So maraming salamat. Pili na kayo guys, PM nyo lang ako. Fish out.